गुड मॉर्निंग गाइस। तो सकाଳେ पळाई आइली आज डायरेक्ट बिलो कहीं आज देखुला आज राति सारा तो वर्षा आगे आम ग्रीन परिवार को स्वागत करमी आपण मानक जी भी आम नुआ देखुं सब सब्सक्राइब करदे आज वीडियो भल लगे निश्चय लाइक करदे। तो देखो गला काली तो जी जहाँ वीडियो देती जहाँ तो आप मो भी देखी पारे देखुले ये सब कहीं आप जानिथिबे जो गला काली तो कौन उत्सव थिला हमर कृष्ण जन्मी उत्सव थिला जोटा कहती ये आज बर्तमान ये सकाळे मु कहथि आपन को पुटो तोलिया पय हेले मु पुटो गोटे भी तोली नहीं है जाए कहीं तो वर्षा लगी रहा ये सकाळु भोर आसिकी 6टा 6:30 हो गलानी तोला बहुत लेट हम आज जाइनी बजार को जेहेतु मुझे आपको नहीं जी भावुली तो एना जिमिनी आउ कौन वर्षा है कौन ना देखा देखिपारे शुक्ला फुक्लार भी पानी अच्छे सब राति सारा कहीं राति सारा टिके झुपुर झुपुर हो जी भी वर्षा राति सारा होता ये सब पानी गुड़ा भी टिके अच्छी आमर देखिपारे ये से सैड्रे गोटे अच्छी पानी से गुड़ा भी आउ सब पुटर क्या माने पुटर क्या जी भी अच्छी पानी कम से कम हो टे जी भी गला काली चलो जस्ट गला काली देखुले जो वीडियो से वीडियो रे तो पानी नथिबो मु आपन काम करथिनी आ चलो देखबा आज केमे देखे केमते पानी अछि देखबे पूरा कहीं एटा सब पानी नथिला बिल्कुल मु आपन को देखौतली एटा देख पारते पानी हेछि तो राति सारा ये जेति भी राति सारा जस्ट टिके हला पानी माने वर्षा हला जस्ट टिके तो ये सब पानी हे गला वर्तमान देख पारते सब पानी हेछि एटा आउ देखा ये वर्षा तो वर्षा कम ता कम निजे कर तार केतले वर्षा हो केतले बात्या हो ता ठीक ठिकाना ना तो ये सब जी आमर कौन करा पड़ो ये भी शाग गोटे गोटे शाग बढ़लानी प्रायतः ये आंगुड़ी लेखा हो गलानी सब शाग गोटे गोटे जी भी शाग करती मु कौन भाव ये सब मु चेष्टा करमी आउ देखिपारे मोर ये हिड़टा हूँ ये हिड़टा पूरा भांगा पड़ो कहीं जो ये टमाटो माने टमाटो लगे पड़े आमको तो टमाटर कम से कम सब बड़े गड़ाणी रहा दरकार बिल ना छोटिया मोटिया जो वर्षा हो पूरा हैरान कर बिलाती गछ तो हो गलानी आप जानते सब चेष्टा करवा देखिए आउ 8-10 दिन पर जब कौन हो वर्षा पानी जब कमीगला कि निश्चय लगेदवा कहीं लगे देखिए मुझे चाहूली कौन आमर केउझर सहित टक्कर देवाई जमीक केउझर जो टाइम लगा जाए कहीं से गछ कर सारे बर्तमान माने आम केउझर रे जंगल साइड जो बिल गुड़ा अच्छी माने पड़िया गुड़ा अच्छी से लगे सारे बर्तमान सुधा मुझे लगे नहीं जाए मुझे आपन खाली डेमो देखेम बोलिया डेमो कणी तो लगे चेष्टा करा परीक्षा करा थोड़ा आम थे केते कुआड़ तो जाऊँ मंजी पैसा ठीक ठीक ना तो या पर मरीज पुणी के मरीगलानी केते गुड़िए मु ए वर्ष माने सब जगह कम से कम बैगण बैगण बिलाती ना बैगण आ टमाटो आला आमर कौन लंका आला शाग पकई ये कम से कम 3-4 प्रकार पकई आउ लास्ट काकुड़ी ये खुशौती आप जानते से तो ये कहीं प्राय मु भावे सब माने जैसे जिते आगुआ सब जिनस करने चेष्टा कर भी चेष्टा करेंगे मुझे वर्ष धान तो करनी धान करते गोटे अलग प्रकार होता जहाँ मुझे धान लगी था कि धान टाइम धान करता तो ये सब जी भी आमर ना तो देखिए मुझे चेष्टा करमी जमी लगेवाई माने केउझर सहित जमी टक्कर देवा पड़े से मैंने केउझर मझे लगे आम केउझर बाहर तो टे लगे पारे कि गोटे 2टा एमती लगेगा देखिए तो चलो घास ये सब गला काली सब बाहर कर देती कहीं कादू हो बोले जानी वर्षा हो ये गोटे लाइन अच्छे तो ये गोटे ऊपर काट्रे गोटे लाइन अच्छे ना समदे एटा उपाड़ देती बाकी रहा तलटा बर्तमान आज बर्तमान लगे ये मझीटा को ये मझी पूरा मझी मझी जोटा अच्छी तो एक बर्तमान लगे देखा एक जदि सारा भल कथा जब न सारा भी भल कथा नुहे चलो जानी आपण मैंने पनीपरिया रेट एकदम हाई फाई अच्छी जी भी आपड़ चाषी जदि होता तो देखिए टिके खरा हेने आमर जो बैगण बर्तमान बैगण कहवा गले 2000 टंका भार लगला माने 40 किलो को 2000 टंका जानते केते टंका रेट तो बैगण भाई ये पदे मु कहवा चाहे
କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ପରିବା ଯେତିକି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ବି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଇଗଣ ତ ଗଲା ଥର ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇଗଣ, ଖାଲି ବାଇଗଣ ୟା ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି, ୟା ମାସ ପୁରୀ ନେଇ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ। ତ ବାଇଗଣ ଯା ଏତେ ଜୋର ଆଇଲା କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ବାଇଗଣ କହିବେ କ'ଣ ଧାନ ବିଛେଇଲା ଭଳିଆ କି ଯେକୌଣସି କିଛି ଢାଳି ଦେଲା ପରେ ଯେମିତିଆ ଦେଖା ହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲା ବାଇଗଣ ବି। ଆଉ କେହି ବି ଆଦର କରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଉଟି ମାନେ ଖାଉଥିଲେ ପୁରା ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ନା କ'ଣ, ଆଜି ତ 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପ୍ରାୟ ମତେ ଲାଗନ୍ତି। କୁହନି ଭାଇ ସେତେବେଳେ ବାଇଗଣ କଥା ଆଉ ପନିପରିବା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା କ'ଣ ମନେ ମନେ ହସୁଛି, କ'ଣ କରିବି ଏତେ ରେଟ୍ ମୁଁ ଆଇଲିନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ରେଟ୍ ଏତେ ସୁବିଧା ଥିଲା, ସବୁ ରେଟ୍। ଆଉ ଯେତିକି ଖାଉଟି ମାନେ ଖାଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପନିପରିବା ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ମୁହଁରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ରେଟ୍ ସିଏ ନେଇକି ଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଯାଚିକି ଏତେ ଦଉଥିଲୁ ଆମେ ପନିପରିବା, ମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଯାଚିଛି ପନିପରିବା, ତଥାପି ନିଅନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁକୁରା ବାଇଗଣଟିଏ ବି ଛାଡ଼ିବେନି ଲୋକ। ଏମିତିକି ସମୟ ଆସିବ, ଏଇ ଆହୁରି 15 ଦିନ କଥା କହିମି ଆଗୁଆ, ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ସେ 15 ଦିନ ଯାଇକି ଆହୁରି 2 ମାସ ପରେ ପନିପରିବା ବାହାରିବ, ଯାଇକି ରେଟ୍ କମିବ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ଆମର ପନିପରିବା ଅଛି, ଆଉ ଖରା ଯଦି ନ ଦେବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି ତ ଜାଣିଥିବେ ଗଲାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ଷା। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ଭୟ କାହାକୁ? ଯଦିଓ କିଛି ବର୍ଷା ପାଣି ହୁଏ ବି ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଧାନ ଆମର ଯେତିକି ବି ଅଛି, ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ କି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ଚାଷ, କିଛି ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବଞ୍ଚିବ। ଖାଲି ପନିପରିବା ଅନେଇଲେ ହେବନି, ଧାନ ଚାଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଷେଟିଆ ଆର ଦରକାର ଆଗେ। ଭାଇ ଲୁଣ ନାଗେ ଖାଇଦେବା ହେଲେ ଇଏ ଭାତ ରୋଷେଇ କଲେ ଲୁଣ ନାଗେ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଯଦିଓ ଧାନ ହେଲାନି ନାଗେ ଖାଇବେ, ଇଏ ହେଲା କଥା। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ମୁଁ ବି ସୁଟ୍ କରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିମି ସେପଟଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ କୁଣ୍ଡ ସେପଟଟା, ୟାକୁ ବାଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିମି ବର୍ତ୍ତମାନ। तो କମ୍ ସେ କମ୍ ପୁରା 4:30 ହେଇଗଲା। ଆଉ କାମ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛତା ଧରିଛି, ଦାଆ ଧରିଛି ଭାଇ ଯେତିକି ବି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ଗାଧେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମଝିକାଟା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ପୁରା ମଝି ପୁରା ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚାଲ ଟିକେ ଗାଧେଇବା ଆଉ ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇନି, ତ ମୋ ମା ବି ଆସିକି ରାଗିକି କହିଲା ଖାଇଦେବି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଖାଇତେ ଯାଇନଥିଲି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦୁଇଟା ଗାଧେଇବା, ଗାଧେଇକି ଯାଇକି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଭାତ। ଆଉ ଟିକେ ଘରତେ ଇଏ ଯେତିକି ବି ଆଜି କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେତିକି ଉପାଡ଼ିନି ଘାସ, ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାମ ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଚାଲ ତାହେଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ସାରେ, ତାପରେ କଥା ହେବ ଯଦି ହେବା ଆଗରୁ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ।